believe that this word is for all of us here. Dan alangkah baiknya kita hidup di dalam pertobatan. How great is it if we are living in the repentance? Ada amin saudara? Amen. Haleluya. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan hari ini, So the word of God today, saya ingin untuk kita bersama-sama untuk berdoa lebih dahulu untuk anak-anak sekolah minggu hari ini. I would like all of us here to pray for our Saya little percaya children in bahwa Sunday school. Tuhan juga memberkati, mengasihi akan mereka semua. I believe that God loves all of them. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami semua, Tuhan. Father, we pray for our little children. Bapak, terima kasih untuk kehidupan mereka. Father, thank you for their lives. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberian yang kau berikan di dalam kehidupan kami sebagai suami dan istri. Thank you for your givings, Lord, for the blessings for us, husband and wife. Bapak, kami percaya bahwa mereka Tuhan kau kasihi. Father, we believe that you love them. Bapak, kalau hari ini Tuhan mereka juga ingin belajar. Mereka ingin mengetahui akan firman-Mu. Father, if today they want to learn, they want to know more about your words, Biarlah Tuhan pengetahuan akan firman-Mu dan pengetahuan akan Engkau terjadi di dalam kehidupan mereka. let the knowledge of your word happen in their lives. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan dengan kuat kuasa daripada Engkau sendiri ya Bapa. Bless them with your power, with your might, Father. Melalui firman-Mu, melalui guru-guru yang akan menyampaikan akan firman-Mu hari ini. Through the Sunday school teacher, we're going to deliver your word. Biarlah berkat-Mu Tuhan juga berlimpah-limpah atas kehidupan anak-anak kami semua. Let your blessings be abundant in their life. Kami serahkan Tuhan hidup ini. Surrender our lives, Setiap daripada kami juga hari ini ke Tuhan kepada Engkau. all of us here today, unto your hand. Engkau bekerja Tuhan melalui roh-Mu secara leluasa di dalam kehidupan kami. Work through your Holy Spirit for all of us here. Sebagaimana kami terbuka untuk Engkau Tuhan hari ini. As our hands are open up to you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. In the name of Jesus, we praise and give thanks. Seluruh jemaat katakan, One says, Amen. amin. Amin. Saya percaya setiap daripada kita siap untuk menerima akan firman Tuhan. Amin. I believe all of us here are ready to receive the word of God. Amen. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Let's open together Matthew 6, verse 19 to 21. Kita akan belajar bersama-sama hari ini yaitu lifestyle daripada inside out We are going to learn together about the lifestyle of atau inside out inside out lifestyle. or inside out lifestyle. Yang mana setiap daripada kita mau ada sesuatu perubahan yang dari dalam sehingga mengalir di dalam kehidupan kita dan kita dapat memberikan impact kepada banyak orang. In which there's going to be transformation inside going out, in which we want to be transformed and you can give impact to other people. Bukan sesuatu kehidupan yang luar yang mempengaruhi akan kehidupan kita, It's not the outside influence that is affecting our lives, tetapi sebagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan sebagai orang Kristen, but how our lives are being transformed by God, yang mana kita dapat memberikan impact kepada banyak orang. in which we can give impact to other people, many Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. people. Matthew 6, verse 19 to 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there your heart will be also. Sesuatu firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan melalui ayat di dalam Matius pasal yang ke-6. It's a great word of God delivered in these verses. Hari ini saya ingin berbicara tentang hati. Today I would like to talk about the heart. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. The verse 21 says that for where your treasure is, there your heart will be also. Di mana harta daripada saudara, di mana harta saudara-saudara letakkan,
Where's your treasure? Where do you store your treasure? Saudara, ada seorang filantropis yang membagikan akan hartanya untuk banyak orang. So there's this philanthropist who's sharing his treasure with many. Dia dari background baptis, maka dari itu dia banyak memberikan akan charity, memberikan akan persembahan, akan apa yang dia punyai untuk yayasan demi yayasan. So he is from a Baptist background, and that's why he's giving away many of his treasures to many organizations. Orang ini bernama Baker. Now this person is named Baker. Dia pernah memberikan millions dollar untuk pekerjaan pelayanan. He gave away millions for his ministry. Di dalam kemerosotan akan ekonomi di Amerika, ia kehilangan akan kekayaannya. Now in the economic decline in Pada America, saat ekonomi merosot di Amerika ini, when the economy is declining, maka dari itu harta daripada dia banyak sekali yang hilang. he lost a lot of his treasure. Tetapi ada wartawan yang bertanya kepada dia. But there's this reporter that asked him, Seorang reporter menanyakan apakah Baker kecewa memberikan jutaan dolar kepada sebuah college, private college di Amerika ini. so the reporter asked him if he feel disappointed that he gave away millions for charity to this college. Dia pernah memberikan akan jutaan dolar. Gave away millions of dollars. Bukan hanya ribuan, tetapi jutaan dolar pernah diberikan kepada sebuah college. So not only thousands, but it is millions to a Maka college. dari itu seorang reporter menanyakan, apakah engkau kecewa pada saat engkau melihat keadaanmu saat ini? So that's why the reporter asked, are you disappointed when you look at the conditions right now? Yang sebenarnya engkau dapat pakai untuk kebutuhanmu. Which you could have used those money for your needs. Dan Baker mengatakan bahwa dia berkata, apa saja yang saya berikan kepada Allah, saya masih memilikinya untuk kekekalan. So Baker replies, whatever I gave away to God, I already received it for eternity. Mungkin reporter memikirkan bahwa $1 million yang dia berikan untuk pelayanan Tuhan semuanya hilang. Maybe the reporter is thinking that whatever Baker gave away is all gone. Tetapi Baker mengatakan bahwa dia masih memilikinya. Baker said that he still have it Karena yang dimiliki adalah masih ada untuk kekekalan dia. because whatever he had, he still have it for eternity. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Mr. Baker ini. So I say amen to whatever Mr. Baker is saying here. Segala sesuatu yang dia lakukan, saya percaya dia menyimpan, dia menaruh hartanya di dalam sesuatu tempat yang sangat tepat. And I believe, I really like Mr. Baker. And I believe that he store his treasure at the right place. Dia menaruh akan hartanya kepada sesuatu tempat yang mana bukan tempat yang fana. Now, he store his place not in a place that's worldly. Saya berbicara mungkin pada saat ini, ilustrasi yang baru saya sampaikan adalah ilustrasi di dalam hal keuangan. Now, this illustration that I just provided is an example in problems in the matter of financials. Tetapi sebenarnya kalau saya berbicara di dalam hal treasure atau di dalam hal harta yang kita punyai, If I'm talking about treasure or whatever we possess, kita akan sangat keliru kalau kita hanya memikirkan bahwa treasure saudara hanya uang saudara. now we'll be mistaken if we think that all of our treasures are in the form of money. Sebenarnya treasure kita adalah hal-hal yang kita punyai pada saat ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Now, in fact, all the treasures that we have are everything that God allowed to happen in our lives. Bukankah your family is your treasure? Isn't your family your treasure? Bukankah pekerjaan saudara is your treasure? Isn't your job your treasure? Bukankah waktu saudara is your treasure? Isn't your time your treasure? Bukankah pada saat saudara dapat mengasihi orang lain bahwa itulah your treasure? Isn't the ability to love somebody, isn't that your treasure? Bukankah pelayanan yang saudara punyai adalah your treasure? Isn't your ministry is your treasure? Kadangkala kita memikirkan bahwa treasure kita hanya harta kita. Sometimes we think that the money that we have are all treasures that we have, Sehingga kita lupa dengan waktu kita. such that we forgot about our time. Ada sebuah ilustrasi yang diberikan di family WhatsApp.
So there's the illustration that was given away and bahwa the ada family was seorang up. yang meninggal dunia bertemu dengan Tuhan, Tuhan membawa kopernya. So there's someone who passed Tentunya away. para family di tempat ini yang menerima kiriman WhatsApp ini semuanya tahu. So there's someone who passed away that God have his suitcases. Now, of Bahwa course, everybody here. pada saat dia bertanya, Tuhan apa yang ada dalam koper itu? Now, when he asked God, God, what is in the suitcase? Apakah talent? No, Tuhan katakan. Is it talent? God says no. Ya, apakah harta yang saya punyai? No. Is it the treasure that I Ya. have? No. Tuhan katakan, ya, di dalam ilustrasi itu adalah waktu. Now, God says that in that illustration, it is Waktu time. yang sangat berharga. It's time that is precious. Saya percaya waktu kita juga treasure kita. Now, I believe that our time is also Ada our amin, treasure. saudara. Amen. Pada saat saudara hidup pada saat ini, semua yang saudara punyai adalah sesuatu treasure. As you live right now, everything that you possess is your treasure. Di mana kita meletakkan akan harta yang berharga yang saudara punya itu. Wherever we store away those treasure. Saudara pakai untuk hal yang sia-sia, Now, if you use it for something that atau is saudara pointless, pakai untuk sesuatu yang berharga. or if you need to use it for something that's precious. Di dalam kehidupan saya belajar akan hal ini. Now, in my life, I learned about Saya, this thing. saya mengusahakan akan kehidupan saya selalu sibuk. Now, I attempt to have my life to be always busy. Karena saya percaya bahwa waktu yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita ini sangat berharga sekali. Because I believe that the time that God has provided us is very precious. Oleh sebab itu untuk tidak kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. So let's not waste it away. Amen. Bagaimana dengan family saudara? What about the family? Ada sebuah cerita yang saya baca melalui cerita dari yang disampaikan oleh seseorang. Now, that's a story that somebody else told me. Yaitu ada seorang yang duduk di Denny's Restaurant. Mungkin saudara pernah membaca akan hal ini. Now, it's about somebody who is sitting at a Danish restaurant. Yang mana dia melihat ada kelompok family yang makan pada saat itu. He saw this group of family that is eating Dan there. dia berkata, orang yang duduk sendirian ini, dia berkata kepada waitersnya untuk memberikan bill-nya kepada orang itu. Now, this guy who is sitting alone, he asked the waitress to hand over the bill from the family onto him. Maksudnya orang yang sendirian ini ingin membayar bill daripada kelompok keluarga itu. So this person who is alone, he meant to pay the bill for the group of families. Dia lakukan beberapa kali. So he did this several times. Dan bahkan terakhir, dia memberikan tip yang luar biasa kepada waiters ini. And finally, he actually gave away a great, extraordinary tips to Di the dalam waitress. malam itu kira-kira hampir dia menghabiskan sekitar $1,000. That night, he spent about Ya. $1,000, Mungkin $1,000 lebih. maybe more than $1,000. Pada saat waiters ini bertanya kepada orang yang duduk sendirian pada saat itu. Now, when the waitress asked him to this person who was sitting alone, Waiters ini bertanya, "Sir, kenapa engkau melakukan akan hal ini?" so the waitress asked, "Sir, why are you doing this thing?" Karena pada saat aku melihat keluarga, sangat berharganya keluarga itu. The guy says, when I saw this family, I saw how precious a family can be. Dia katakan, aku sendirian saat ini karena aku kehilangan keluargaku. I'm alone by myself now because I lost all of my family Aku members. sangat menghargai akan keluargaku. I value my families a lot. Di sini kita melihat bahwa keluarga menjadikan sesuatu yang sangat berharga bagi orang ini. Now we saw that family is something that's precious to this person. Orang ini bisa merasakan pada saat keluarga itu hilang. This person can feel when he lost his family Mungkin members. kesalahan daripada orang ini yang tidak diceritakan, yaitu mungkin dia divorce. Maybe this is something that he experienced himself. Maybe he's experiencing divorce. Sehingga dia mengalami kekalahan semuanya dibawa oleh istri dan anak-anaknya. Maybe he's experiencing this defeat or loss. Everything is being taken away by his wife and his kids. Hal itu bisa terjadi terhadap orang ini. Now this thing can happen to him. Mungkin dia kehilangan akan keluarga yang dikasihinya karena mungkin suatu accident, seluruh keluarganya hilang. Maybe he lost all of his family members in a great accident. Tetapi intinya dia sangat menghargai akan harta yang dia punyai, yaitu keluarga.
But the main point is that he really appreciate his family. Bagaimana di dalam kehidupan kita dengan talenta-talenta kita? Now, what about our lives and our talents? Bagaimana dengan apa yang kita punyai, milik kita yang kita punyai, yang ada di sekitar kita? What about the possessions that we had surrounding us? Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Verse 21 says that for where your treasure is, there your heart will be also. Kita boleh melihat bahwa di mana akan treasure kita dengan kita melihat akan hati kita. Now we can see where our treasure and our heart lies. Kalau kita hari ini izinkan untuk kita menguji akan hati kita, Now if today we want to try to test our heart, sometimes di dalam kehidupan kita, kita menaruh harta kita kepada kebencian. now, sometimes we put our hearts into hatred. Masih ada sesuatu kebencian di dalam kehidupan kita. Now there's this hatred that is possessing our life. Masih ada sesuatu di mana kita mungkin ada sesuatu iri hati. Or maybe there's jealousy. Mungkin di dalam kehidupan kita masih ada sakit hati. Maybe in our heart, in our lives, you're experiencing heart sickness. Jangan sampai kita menaruh kepada di mana harta kita kepada hal-hal duniawi. Let us not put away our heart into something that is worldly. Kadangkala kita tidak menyadari di dalam kehidupan kita. Sometimes we just do not understand this in our life. Kadangkala yang kita pikirkan, kita menyimpan akan harta kita, yaitu hanya keuangan kita. Sometimes we only store up our money. Tetapi pada saat kita memilih sakit hati daripada kita memilih mengampuni, Now, when we look for huskiness instead of repentance, maka dari itu kita instead of menaruh kekayaan kita, yaitu dapat mengampuni kepada hal-hal surgawi, Nah. kita menaruh kepada duniawi, yaitu kepuasan akan hati kita. instead that means we are putting the world that is worldly on top of the one that is heavenly. Tuhan mau untuk kita belajar di dalam hal ini, bagaimana kita menaruh akan treasure kita. Now, God wants us to learn how to store our treasure in this world. Sometimes kita tidak sadarin pada saat mungkin kita mengendarain akan mobil. Maybe sometimes we don't realize when we are driving a car. Mungkin pada saat orang lain berbuat salah kepada kita, Now, maybe when other people are making these mistakes against us, kita ditentukan, kita ditaruh di tempat di mana kita menentukan mau taruh di dalam surga ataupun kita mau menaruh hal di dalam duniawi. now we have to make a great decision regarding where we store our treasure, whether it's a world or heaven. Apakah kita akan marah-marah, tetapi apakah kita akan membiarkan hal itu berlalu? Now, are we going to be angry all the time, or are we just going to let it pass? Sesuatu yang mana Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita menaruh di dalam sesuatu, di dalam perbendaharaan, di dalam hal kekekalan. Something that God wants us to do, to store it in a treasury that's eternal. Tuhan mau hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama di mana kita menaruh akan perbendaharaan kita. Now, God wants us to learn today where we put away our treasury. Bahwa di dunia, di tempat yang kalau kita menaruhnya, maka dari itu akan ada karat That if we put it in the world, then we will have this vermin yang akan merusak akan hati kita. that's going to destroy our heart. Akan ada ngengat yang Tapi- akan mencuri akan sukacita kita. Now, there will be moths that it will steal away our joy. Tuhan mau untuk kita menaruh akan harta kita kepada sesuatu tempat yang benar, God wants us to store our treasure at the right place. yaitu tempat di mana kekekalan ada di dalam kehidupan kita. That's where eternity persists in our life. Mungkin hari ini saya ingin untuk mengajarkan kepada saudara. Today, I would like to teach all of us here. Silahkan saudara mengangkat dompet saudara. Please lift up your wallet, purse. Ya, gak usah lihat isinya. You have to look at the content. Mari, saudara angkat bersama-sama. Lift up Yeah. together. Saya juga akan mengangkat dompet saya. I will also lift up my wallet. I'm sorry, saya lupa mengantongin. You have your wallet? Okay. Make sure. Oke, angkat dompet saudara. Ya. Berikan kepada teman di belakang saudara. Give it Okay, to the, wait. No. Sorry.
Just ilustrasi. Oke? Just an illustration. Just ilustrasi. Dompet saya ada drive license. Now my wallet has this driver license. I have one credit card. I have a credit card. I have apa ini? Dulu namanya Persatel, sekarang apa ini? Debit card ataupun untuk mengambil teller mesin. Ya. It's a debit card. I have a membership. I have a membership for United. Saya ada Sam's Club milik gereja. I have a Sam's Club for the church. I have I have a insurance dan beberapa kartu ya, seperti Suns dan lain sebagainya. and a few other cards. I just have a little bit money, ya, punya sedikit uang. I have $2, some tambah money. $5, $7, saudara. I have $7 here. Ya. Tetapi ini adalah treasure saya. But this is my treasure. Oke? Kenapa pada saat saya mengatakan berikan kepada teman di belakang saudara, saudara mengatakan, wow, So, saudara tertawa dan lain sebagainya. so, Ada sesuatu maksud. so why do you love when I ask you to give your wallet to the person behind you? Kadangkala di sini harta kita sulit sekali untuk kita mempercayakan kepada orang lain. Sometimes it's very difficult to entrust your treasure to other people. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kita sulit untuk melepaskan apa yang kita punyai. Sometimes it's very difficult for us to let go of what we have. Kadangkala apa yang kita punyai, treasure yang kita punyai, sulit ataupun kita mungkin menaruhnya kepada tempat-tempat yang mungkin kita tidak percayai. Sometimes it's difficult for us to to put away our treasure on a place that we did not trust. Tidak salah kalau kita memikirkan untuk menaruh kepada tempat yang benar. Now, it's not wrong for us to decide to put it in a place that is safe for us. Mungkin saudara dan saya tidak mengatakan bahwa teman yang berada di belakang saudara adalah tempat yang salah. Now, I'm not saying that your friend behind you is the wrong place. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, kita selalu memikirkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. But oftentimes in our Yang lives, menjadi treasure atau menjadi harta. we often think about things that are our treasures, Yang mana menjadi perhatian kita. that consume our attention. Di dalam kehidupan kita, kita tidak realize seperti apa yang saya katakan. Sebenarnya harta kita bukan hanya wallet ini. And often the time in our life, we did not realize that this wallet of us is not our only treasure. Kita mengizinkan hal-hal yang lain We allow other things tercuri, tetapi sering kita mengamankan apa yang hanya sederhana ini. we allow other things to get stolen, but sometimes we let go of these simple things. Hari ini biarlah kita belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita mengumpulkan treasure yang begitu lebih besar daripada apa yang kita punyai. Today, let us learn together, so to amass, to store this treasure that's better than what we Yang have today. hanya credit card, mungkin driver license, mungkin kartu insurance dan lain sebagainya. It's only driver license, credit card, and insurance. Semuanya ini berharga, All of these are precious, tetapi banyak hal-hal yang lebih berharga di dalam kehidupan kita sebagai milik kita but there are many more things that are more precious for us in our yang lives. Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. God has provided Lebih us in banyak our hal lives. yang abundant dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dompet ini. There are many more things that are more abundant than what is in this wallet. Ada amin, saudara. Amen? Biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh belajar bersama-sama akan hal ini. In our lives, let us learn together about these things. Untuk kita bisa menaruhnya kepada tempat-tempat yang tepat. To put this away in the right place. Salah satu contoh, kalau saya menaruh dompet ini kepada istri saya, Now, one example, if I put this, saya give it to percaya my ini wife, adalah tempat yang tepat. I believe that this is the right place. Karena dia mengasihin saya mengasihin dia. Because I love her and she loved me. Sehingga kita menikah dua dijadikan satu. So when we get married, we had two, I made into one. Ada amin, saudara. Amen. Saya menaruh akan harta saya kepada tempat yang tepat. I put away my treasure at the right place. Masalahnya sekarang saya nggak melihat dompet itu di mana. The problem now is I don't know where the wallet Where is is. my wallet? Oh, So dia wallet. diletakkan di sampingnya. She put it Oke, on the tolong side. ditaruh di
apa ini, di pangkuan ya, taruh di pangkuan. Supaya saya bisa tetap melihat. So please put it on your lap so I can keep Yeah. looking at it. Make sure harta saya nggak hilang. Make sure that my treasure is not gone. Ada amin saudara. Amen. Karena kita tidak mau kehilangan akan treasure kita. Because you don't want to lose our Dan treasure. kenapa saya katakan taruh di situ, Now why ya, did I say di pangkuan istri saya? now why did I ask to be put? Karena hal ini On the saya lap. ingin mengajarkan untuk kita belajar untuk mempercayakan akan treasure kita di tangan Tuhan. Because I want all of us here to learn to entrust our treasure hands of God. Banyak orang mengerti bagaimana attend the church atau menghadirin gereja. Now many people understand how to about attending a church, Tetapi banyak orang tidak mengerti bagaimana mempercayakannya kepada Tuhan. but many do not understand how to entrust the treasure. Orang God. bisa pergi ke gereja, People can come to church, tetapi dengan tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. but do not entrust his life to God. Tetapi yang saya ingin ajarkan hari ini, bagaimana kita menaruh treasure kita. But what I want to teach today is how we put away Kita our treasure. mempercayakan apa yang kita punyai ke tangan daripada Tuhan. Now we want to entrust what we have in our hands to God. Bagaimana kita mempercayakan apa yang kita punyai di tangan Tuhan. Now how do we entrust everything to God? Pada saat kita mendoakan akan anak-anak kita, When we pray for our children, kita mempercayakan mereka kepada Tuhan yang memelihara akan kehidupan mereka. we entrust them to God who's taking care of their lives. Sedikit pun untuk kita tidak memilikinya. Though we don't possess it. Kalau kita ingin memiliki, kita akan kehilangan. Now, if we want to possess this thing, then we are going to Tetapi kalau lose it. kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah hilang. Now, but if we surrender this to God, then we are Karena going to Tuhan lose it. sendiri akan menjaga akan kehidupan mereka. Because God will take care of their lives. Sama dengan apa yang saudara dan saya punyai. Similar to what you and I have. Mungkin saudara mempunyai akan mobil saudara. Maybe you have a car. Excuse me. Bagaimana kita mempercayakan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan? So how do we entrust the things that we have to God? Apakah kita memilikinya tanpa mengizinkan Tuhan memakai apa yang kita punyai? Do we possess it while not allowing God to use anything that we have? Atau kita memiliki untuk diri pribadi? Or do we just have it, possess it for individual use? Bagaimana dengan rumah saudara? What about your home? Apakah rumah saudara hanya untuk hidup saudara atau saudara serahkan kepada Tuhan? Now, is your home only for you alone, or do you surrender it to God? Intinya kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan. One is, if you surrender it to God, then you are not going to lose it. Seperti apa yang dikatakan oleh Mr. Becker. Such as what is being written by or said by Meskipun Mr. di Baker. mata dunia, Mr. Becker kehilangan Even though akan hartanya. in the eye of the world, Mr. Baker has lost of his treasure, Tetapi dia katakan bahwa harta dia tersimpan di surga untuk kekekalan. but he said that his treasure is stored in heaven for eternity. Kita ingin untuk belajar bersama-sama. Untuk mempercayakan apa yang kita punyai. Untuk pekerjaan Tuhan. We want to learn together to store our treasures for God's goodness. Kita mempercayakan apa yang kita punyai. Sebagaimana Tuhan mau pakai kita di dalam kehidupan saat ini. We entrust what we have, such as what we want God to do in our lives. Sebetulnya apa yang saudara dan saya punyai bukanlah milik daripada kita. Because what we have does not belong solely to us. Ayub mengajarkan kepada kita, kita datang telanjang dan pulang telanjang. Jacob asked us to come naked and go home naked. Biarlah kita mempunyai hati seperti apa yang Ayub katakan. So let's have this heart such as what Jacob has Jangan mentioned. sampai kita berpikir sesuatu di mana kita mengumpulkan akan harta di dunia ini. So do not amass a treasure in this world, Tetapi biarlah kita kumpulkan di dalam kerajaan Tuhan. but amass it for the kingdom of God. Harta kita, Our treasure, kita taruh kepada sesuatu tempat yang benar. we put it at the right place.
Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk kita juga mempercayakan kepada Dia yang memberi. God allowed this to happen in order for us to learn to entrust things that we have to Him. Kalau kita menaruh ke tempat yang salah, If we put it at the wrong place, maka dari itu kita akan menabur di dalam hal-hal yang fana. then we are going to sow it in a place that is worldly. that's Firman yang useless. baru saja kita belajar bahwa hati kita akan mengikuti akan harta kita. Now the word of God that we learned together earlier, that is that our heart will follow our treasure. Kalau saudara tahu bahwa saudara menaruh harta saudara kepada family saudara, If you know that you put away your treasures to your family members, maka dari itu hati saudara akan sepenuhnya mengasihi akan istri dan anak-anak saudara. then your heart will solely be loving your wife and your children. Kalau hidup kita, bagaimana kita meletakkan akan harta kita kepada waktu kita, Now, if we put our treasure to our time, maka dari itu kita akan sangat menghargai akan waktu kita. then we are going to appreciate greatly our time. Kalau kita menghargai akan waktu-waktu kita, kita taruh di tangan daripada Tuhan. If we appreciate our time and we put it on the hands of God, Maka dari itu hati kita akan mengikutinya. then our hearts will follow. Kenapa di dalam kehidupan kita, kita masih banyak melihat orang memprioritaskan hal-hal duniawi lebih. In our lives, why are we still seeing that people are prioritizing worldly things? Mungkin di dalam hal pekerjaan, Maybe in terms of work, dia taruh di dalam keduniawian. put it in a worldly manner. Maka dari itu mereka berjam-jam, mereka spend time berada hanya di situ. They spend hours doing their work. Ketakutan melanda akan kehidupan mereka. Fear come into their life. Kekhawatiran melanda akan kehidupan mereka. Anxiety come into their Kenapa? lives. Karena mereka menaruh kepada kekuatan akan financial duniawi. Because they put all they have into the power of the financials of the world. Ada orang yang kita boleh melihat bahwa mereka begitu rajin melayani Tuhan. Some people we see that they are very diligent in ministering to other people. Karena waktu mereka berikan kepada Tuhan. Sehingga mereka, hati dia tidak ada sedikit pun kerugian di dalam melayani Tuhan. They are serving God, they put their time away to serve God. And that's such that there's no time being wasted here. Banyak hal saya melihat kenapa orang tidak mau melayani. I've seen a reason why many people do not want to minister, do Karena not serve. hatinya tidak sepenuhnya ditaruh di tangan daripada Tuhan. Because his or her heart is not placed at the hands of Hatinya tidak God. ada di situ. His heart or her heart is not there. Kenapa? Karena hartanya tidak ditaruh di dalam pekerjaan Tuhan. Because his or her treasure is not put Tetapi the will kalau of God. hartanya bukan hanya money, ya sekali lagi bukan hanya money. It's not Tetapi only kalau money. hartanya ditaruh di dalam tangan Tuhan, If his treasure is being put into the hands God's maka hand, dari itu hatinya akan mengikuti. Ada amin. and the heart will follow. Amen. Hati saudara akan mengikuti. Your heart will follow. Saudara tidak akan capai di dalam melayani Tuhan. You are not going to get tired when you serve God. Kenapa? Karena harta saudara-saudara taruh di situ. Because that's where you put your treasure. Mungkin uang beneran saudara taruh di situ. Maybe it's a real money. Mungkin waktu saudara. Maybe it is your time. Mungkin tenaga saudara. Maybe your strength. Saudara taruh di tangan daripada Tuhan. You put it on God's hand. Sehingga hati saudara pun akan menuju ke situ dengan sendirinya. Such that your heart will follow in that direction. Karena di mana harta kita, disitulah hati kita. Because wherever our treasure is, that's where our heart is. Di mana saudara dan saya menaruh? Where did we put our treasure? Akan apa yang Tuhan sediakan yang kita punyai saat ini? Or do we put our treasure on what God has provided to us? Kita taruh di tangan Tuhan. Let's put it together in God's hand. Atau kita taruh di dalam keegoisan kita. Or should we just put it in our egoism? Apakah kita taruh harta yang Tuhan berikan ini kepada pekerjaan Tuhan? Do we put this strength that we have to
to work God's work, atau kita taruh apa yang kita punyai untuk hal-hal kesukaan duniawi. or do we put away for worldly desires? Firman Tuhan tidak mengatakan sesuatu hal yang salah untuk saudara mempunyai sesuatu. Now the word of Karena God, itu harta saudara. the word of God did not say that it is wrong for you to Treasure keep saudara treasure, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. because God provided treasure in your life. Tetapi salah kalau kita taruh kepada hal yang salah. But it is wrong if we put it to do the wrong things, Kepada hal duniawi. to the worldly things. Kalau kita taruh kesenangan kita kepada hal duniawi, If we put our joys to the worldly akan things, menjadi sesuatu yang salah. it's going to be something that is wrong. Tetapi kalau kita taruh di dalam hal-hal rohani, Now, if we put it in the spirituality, maka dari itu kita akan menuai sesuatu yang kekal. now we are going to reap something that is eternal. Bukan masalah apa yang saudara miliki, It's not what you possess. tetapi inti daripada ayat ini, But the point of this verse yaitu bagaimana kita meletakkan apa yang saudara dan saya punyai. is to store, in order to learn how to store away things correctly. Kalau kita melihat akan kehidupan daripada Rasul Paulus, If you look at the life of Apostle Paul, bagaimana Rasul Paulus dengan apa yang dia punyai, Apostle Paul, with what he has, kepandaian dia, his intelligence, his talenta dia di dalam membuat tent, his talents, making tents, dia taruh di dalam hal kekekalan. he put it in eternity. Kita lihat di dalam kehidupan daripada Abraham. In the life of Abraham, Abraham adalah orang yang kaya. Abraham is a rich man. Tidak salah orang mempunyai saving and checking. Now, it's not wrong for people to have these savings and Tapi checking, bagaimana kita menaruh akan kekayaan kita atau keuangan kita kepada duniawi atau hal-hal rohani. but it's a matter, a problem of importance, whether we put our money or financials, something that's worldly or to something that's heavenly. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita mengumpulkan akan harta kita. Today we can learn how we amass our treasures. Banyak harta yang kita miliki. We have so many treasures. Tuhan memberikan sesuatu harta yang luar biasa di dalam kehidupan kita. God provided great treasures in our life. Ada seorang di dalam tahun 1947, There's this person in the year 1947, dia adalah Dr. John Williamson. Dr. John Williamson. Pada suatu saat dia adalah seorang geologis. He's a geologist. Dia pada suatu saat dia mengendarai sebuah mobil One time he was driving a car, di Tanzania dan mobilnya get stuck di mud, di lumpur, he was driving a car in Tanzania, and his car got stuck in the mud. dan dia menggali akan lumpur ini dengan skop, Now he started digging this mud with his shovel berusaha untuk supaya mobil ini bisa berjalan. in order for his car to start running again. Tetapi pada saat dia menggali, dia menemukan sebuah pink diamond. But when he was digging, he found this pink diamond. Saudara tahu bahwa pink diamond begitu mahal harganya. You know that pink diamonds is so expensive? Sesuatu benda yang begitu precious, It's something that is very precious. yang harganya begitu luar biasa mahalnya. The price is exorbitantly expensive. Dan berlian itu sekarang berada di England. Right now, this pink diamond is in England. Disimpan di sana, It was kept there, yang di mana Mr. Williamson ini menjadi sangat terkenal in which this Mr. Williamson became so famous akan nama dia karena dia menemukan pink diamond yang because he luar found biasa mahal. because he found this pink diamond. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara dan saya, But I want to say this unto all of you here, kita sebagai orang Kristen, we as Christians, bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. that you are precious in the eyes of God. Yang tadi di dalam pembukaan hari ini, Pak Markus mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Begitu berharganya kita. It's mentioned in the opening today that Pastor Marcus mentioned that God kept us such as the way he kept his eyeballs. Begitu luar biasanya saudara dan saya. We are extraordinary. Sesuatu yang begitu berharga. We are something that's very precious. Saudara mempunyai, dianugerahkan banyak hal-hal yang berharga di dalam kehidupan saudara.
You are blessed with many things in your lives. Mungkin saudara belum menemukan talent saudara. Maybe you haven't found your talents, Tuhan memberikan talenta untuk saudara. but God gives you talents. Tuhan memberikan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang berharga. God provided many things in our lives, something that is precious. Meskipun tadi yang saya katakan, sometimes sepertinya sesuatu yang gak enak. Maybe something that is something that I mentioned earlier, something that's Mungkin not right. terjadi pada saat orang lain ya berbuat salah di dalam mengendarai mobil untuk kehidupan kita. Maybe it's something like, for example, when people are driving a car. Tetapi apakah kita melihat itu sebagai treasure yang sangat berharga untuk kita dapat mengampuni akan orang itu? So sometimes we learn if we can forgive other people for their sins or mistakes. Lihatlah hal-hal yang berharga yang Tuhan izinkan ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Look at the things that are precious in your life and show that things is happening in you. Jangan letakkan di dalam tempat yang salah. Do not put it in the place that is wrong. Tuhan mau untuk kita meletakkan apa yang saudara dan saya punyai kepada tempat yang benar. God wants us to put our treasure at the right place. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Where your treasure is, there your heart will be also. Ada amin saudara. Amen? Hanya di mana kita meletakkan It's only a problem of where we put it. milik kita. It's ours. Ada amin saudara. Amen? Mari kita doa sama-sama. Let's pray Bapak together. terima kasih.